ओके सर, आज मीटिंग जाली तुमचे वेरियस डिपार्टमेंट, सो कितें डिस्कशन जालें आनी कितें? See, various issues were discussed as far as the transport sector is concerned. खूंय इम्प्रूवमेंट करपा मेळटा, खूंय सुदार करपा मेळटा. पयलें म्हणल्यार आमचे डिस्कशन जाले एंड वी आर व्हेरी मच कन्सर्न, म्हणजे चड एक्सिडेंट जाता इथे. चड एक्सिडेंट जाता ते कारणान कारण कितें, कशें थांबोवपा जाता. एक म्हणल्यार एज फार एज थार व्हेकल इज कन्सर्न, चडशे एक्सिडेंट तुम्ही पळयला. थार व्हेकल तुम्ही बरयत आसा, आमकां तुम्ही म्हणजे रिक्वेस्ट करीत आसा कितें तरी करा म्हण. सो वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट issuing licenses means to TAR, and it is going to come up in the next STA meeting, and they will decide what action to be taken. In fact, we want to given the freedom we would have banned TAR, पण तशें करपा जायना, तुमकां स्टॉप करपा. But we are going to recommend to the STA to take action on this, and further permissions for TAR perhaps will not be given. Because it has got too much of speed and no control in that vehicle, so they just go and bang. Dusre, more enforcement is going to be done as far as monitoring is concerned, whether they have got the VLTD installed, whether speed governors are installed, whether there is drunken driving. Hejer ani amchi drive continue astali, so that less accidents are there. हे भाशेन आमी हे स्टेप घेयल्ले आसा. दुसरे, there is no question, you know, last 2 years there is a ban on rent a car. आमी न्यू परमिशनां खंयची दिना. आनी मागीर दुसरें म्हणल्यार तेणी मॉडेल जे एडॉप्ट केल्ले, ते मॉडेल एडॉप्ट केल्ले फ्रँचायझी मॉडेल. इवन more than 12 years vehicle, we were not renewing them any further. So we are going to continue that, no change in that policy. कसे म्हणलं तुम्ही अबाउट रेंट एक म्हणलं, पण टुरिस्ट असतं त्यांनी ते खूप कडेन पळयतात की ड्रंक अँड ड्रायव्ह जाता. सो ते खातीर समज पुलिसाचे जे वाटेर चेकअप आसता ते वाडटले. एक क्लियर आमी इन्स्ट्रक्शन दिला, तो सर्क्युलर कालूच गेला तांकां, रिटर्न सर्क्युलर गेला, आनी पुलिसांनी आतां मान्य केला हे मिटिंगेक. स्ट्रेट अवे दे वील बुक द ड्रायव्हर फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग अँड 302 कोण मेल्यार बीन स्ट्रेट अवे हील बी पुट इनसायड. आतां कितें जातालें, आतां पर्यंत ओन्ली व्हेकल डिटेन करताले आनी मनीस पडटालो, खंय तो दिल्लीचो आसून दी, बॉम्बेचो आसून दी, आनी खंयचो. नो एक्शन अगेन्स्ट देम. नाव फर्स्ट एक्शन इज गोइंग टू बी अगेन्स्ट द पर्सन हू वॉज एट द व्हील, as well as the vehicle, as well as the person who gave the vehicle. So they direct arrest करतले. So that Yes, of course. He will be booked under all sections because it is amounting to murder, no? तो म्हटलं की दारा गव्हर्नमेंट दिवपाक रिस्ट्रिक्ट करता म्हणून ऑलरेडी परमिशन पण जाला न्यू रेंट कार दिवपाक. सो ते रिन्युअल बीन येता तेन्ना थार घालता. ओके. समजलो न्हू? थार म्हणल्यार आमी दिवचेच ना, न्यू तरी आमी दिवचेच ना. ओके. आहा तेंकांय कशें रेग्युलेट करपाचें, एस्टेट कितें कारवाय करपाचें डिसायड करतले. सी, देर हॅज टू सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पीपल ड्रायव्हिंग. थार फास्ट वचपाक मेळटा, ते सेल्फी काडटा, इतले स्पिडीन चलयता, मागीर उक्त्यो करून बसता. अरे लोकांचेय चिंता न्हू, मातशें रस्त्यार येता तेन्ना. हीच आमची काळजी आसा. ओके.